हो गला स्टार्ट। सीधा के देखो नीचे को लगा के। हाँ मार दे। नजदीक से ना हुई, नजदीक से इतना ना होती। काम करा काम करा हो। चालू करना है। ब्रेक बनाइए। पिलर है और अब टॉप के नीचे आजकल क्या और ऊपर से चालू करना है।
थोड़ा यहाँ से जूम करके लेबो ना तब थोड़ा अच्छा। भार्टिकल से नीचे जाना है बटन की तरफ। ये देखिए फिलर फाइनल हो गया। फर्स्ट फिलर कितना अच्छा दिख रहा है। बटन तक जाओ। चलिए आप लोग को अब केपिन दिखाते हैं। केपिन मारने स्टार्ट हो रहा है। केपिन स्टार्ट हो रहा है। टॉप का पोजीशन है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए दिखाते हैं। केपिन चल रहा है, टॉप का पोजीशन है। चलिए केपिन दिखाते हैं। ये वर्टिकल का पोजीशन है। कैपिन होने जा रहा है। चलिए देखिए कैसे केपिन मारा जाता है, आराम आराम से।
ये टॉप का पोजीशन ख़त्म हो चुका है। अब दूसरा रड है वर्टिकल का चालू होने जा रहा है। ये वर्टिकल का पोजीशन ख़त्म हो चुका है। अब बटन का पोजीशन चालू होगा। देखिए किस तरह वेल्डर पोजीशन बना रहे हैं। ये तीसरा रड है। ये बॉटम का पोजीशन है, केपिंग चल रहा है।